Bonsoir, bonsoir, bonsoir là, ni mon père. Egbe amdi be mia pompo so mia be nti ke les toucher côté gospel là. Parce que moi remarque be média on me le soutenir Togo be gospel. Donc à midola wafu. Midola na média wa pas soutenir Togo be gospel parce que artiste gospel on le wafu to bois. Et donc lo wa et jo le tiwa bo me le juto. Donc à qui me mia to di si be du me bi nyenye nyenye obe amem sonne be mi aussi sortiona et tu que le to be mo donc à kengbe mi la to edia mi la po mi abe djumi be im parce que ko ima e do pepe de ke ni be na no ni pepe ko le no c'est hymne national o do la note donc à ndi be ma po ima su be na ni pepe ko le wa adasi aso asite ba na ni Togo be gospel yi be nko yi le didi no yo chon di be ya soutenir soit na nani yenya ke ngona peut-être ni mate gbonyan be la nyon voix vide ke ma gbon ne ekeo la wo be la nyon ni be ko la ma vidéo ama vidéo la fi pepe ko le parce que ndi Togo be gospel la ni ko ni ba toucher il y a quelqu'un donc a mia pour ima hello bonsoir na ni no père ok après ima fi tamia yi enya jison nous on remarque gbogbo ba ya npo be mia be média wa kudo promoteur culturel on me le soutenir Togo be gospel on me le pere Togo be gospel anti be Togo be gospel ani yiko donc a enya e ka evedo la signe ke ndi be mia gbon ndi be ma gbon kumi ne mia we usube na Togo be gospel ali ba yuda ba toucher hier elle est dommage be média wa ola no note be chante gospel o artiste gospel o la so genre no de rato alo o wavu ye obi gbogbo koko so hanao ye o wovo ye média la no note be wa we do lava la do alo gome kingbo yo la o promotion na wa be hale wa be média dia c'est dommage et le dommage parce que au même moment artiste gospel de du boom eto a mi le po wa be hale mi abe média di mi abe émission mi abe chaîne odi spécial be est-ce que le tout fait na mi a o parce que encore garo mi la bu be artiste ya de hayato yo la po exclusivité yo yi chaîne tutugban ke pour hamia so no wa ko fifi amia be djumebe artiste o mi abe djumebe gospel di la ore fike mi so le do ne mi le pour wa be ha so le exclusivité o are me ke la va pour wa be hale wa be chaîne dio Ghana am da pour Nigeria am da pour parce que au privilégié na wa be djume be nu ke ngbe la po ju ta voa mi abe Togo be média o mi abe Togo be promoteur culturel alo eni alo ko enema émission gbogbo ko won ale mi abe média dia étranger be ha yo la pour si c'est du média o la be do la tout fait yo la promotion na ebe ha le ebe change yo be change il est dommage parce que encore artiste gospel ou chante wa o le wo tonton e ma grande o le wo tonton ne mi prend mi abe tan jour ye mi disale artiste gospel alo chante gospel o be profil o dia ye mi le po donc o le wa mi la po bo le wa vu ko le wa ele ti wa gbo ele ti wa be communauté vide ke jisi wa e me po be le ti mu le dogo le yi ejuta alo le eju antomo
parce que encore médias me les soutenir ni soit influenceur ivoirien deva et duana média keke émission keke ma ole rebe kusube baba to yobe émission me wa gbobo bobe ke be va to gwa e va to yobe émission me va ke mi le ngombe be na asa ele wo commerce indirect kumi ça veut dire que encore togolo ko mdi 600 les ebe réseaux sociaux du wa fifia togolo o da be non suivre son fifia mi publicité gratuit na ejubu meto ye ebe nya ebe doc ebele wa ebe chiffre d'affaires o da augmenter ebe visibilité da augmenter voilà ebe jube soleil togwa pa o minda bénéficier donc à withdraw ya lo et dépend da ki me laisse message mi a soutenu Togobe Gospel mi a keke mi a soit à lo so do Togobe Gospel amener Togobe Gospel à bail du temps parce que ma ou na chantro nana ke ola ke so impacté hiya keke muni be Nigeria kudo Ghana be artist gospel okwe la jiha ye be la no impacté mi ye mi le mi abe church me alo le mi abe major di mi la no jiwa be ha tegbe non le church gbogbo do me oji na enya ejubu me be gospel o parce que encore on te le do connaissance na artist gospel o ko le jua me be parce que encore ne artiste de hatoa et hala divi et hala donse qui l'a impacté à mouvoir et le tiwa mais parce que média me le pere wanti bena wabe wabe evo ba circuler les Togo donc anima pompo subo il y a proverbe de l'anglais mo glonabe a word is enough for a wise na me de la senya ko le dibe agbona mu hia be a pompo subo no gbe tonya di pen pa déjà entonya enya ko dibe agbona donc a withdraw ya yem dibe ma côté moderne parce que pour les modernes be côté a au moins média o le wavu o le pere moderne be côté ti c'est poto gospel là mi dola soutenir gospel là tiens mi dola na Togobe Gospel là ba toucher hiya keke di joy be la ni na mi be no be award gospel award Africa Togobe artiste o Togobe chante o chon la no me di joy be la ni na munye be o be gasa gamola bo be Nigeria acteur Ghana acteur alors de la va be ivoirien non c'est dommage donc carré fifia mi Togobe artiste o arrive ranka mi nyomi so les temps parce que di joy be la ni be na le Togobe gospel tiens le be la impacté jo mais nous là non concert le judene on l'a invité Togobe chante le alors Togobe artiste le on l'a tout 50 millions 60 millions du joy be la ni ça veut dire que encore œuvre qui a mis aller wa et doc qui a mis aller wa au monde je danti yo pok pepe me na doa donc a enya eyo média promoteur culturel au kekemare mi so alors so do Togobe Gospel amener Togobe Gospel a ba inko mi le odo parce que ennemi pofi ke enya côté musique moderne fi ke be va aller fi ke o la no di sa les chaînes internationales do la no pour wa be ha ça veut dire que mi odo fi ya nse ke mi so odo ane mi son se wancha so wo edo le côté gospel me kusube na gospel a chane bayi ejutalo ye enya ke gbala si yen ben ko souvent chan mi abe chante o kudo nya lo ko ma to nya dire ke entend ba do conversation kudo promoteur culturel de ye be le tona be chante on to e na yoka aso blona be yo ayo le Christo me kuto patati patata voilà pour be mu le normal bon peut-être chante o alors artiste gospel ou peut-être réaction à wawe mu interpréter nyero alors peut-être faut ta chanson wa gbo eyan wa mi ma te justifier le film voyant kenya ma blona mi be chante oni benale mi gogwa me mi so ma obe lolo so odo kudo ame e dor mi lava no wo me ya me lava ko be o ma u me no nyonto ma u ware lolo le ma u subo me ye wa chan mi abe nko mi la ela impacté agbina o mi abe ma u nya po mi la gbona o va mi abe hajiji kudo mi abe do wo me are o la ko be o ma u nyanya le mi abe nu wo me are ela touché wa ba gbe wa chan la so wa ba gbe na ma o va mi gba ngo bebe amodo le a oyi na church oni ma o subo va
domaine que moi le domaine professionnel que moi là et na be dene les go be yonike soto kuto va mi lava go ba mo mi lava ko wa be niveau de spiritualité to tia e pe wu ya yo to donc a inyake la inyake le won mi wori ka ku mi gogo no bo awo doku mi accepter mi awo doku va mi atono be vision que ma o so na yo a e ya vision ya mi ya yo lo odolo wa cho la sego mi yo la accompagner mi les visions mi donc a inyewa ye fifia inya vevele kele to me ni ben comme media wa le mi pere Togo be gospel ti bi soutenir Togo be gospel parce que garo muni media po mi la no toucher kuto enya page ole page ko on a promotion na culture Togo be culture côté musique les domaines pepe me voilà elle est mi a dommage be no disale page on dit réseaux sociaux on dit a enya le connait mo la no publier moderne to be nu po o ma po gospel to kaka moderne debe da o gospel la o publier be nouveau kaka moderne to debe ya o événement dia o publier vo et da des clips to o publier vo o da o nu o publier vo voilà ya be gospel la ya on publier le be moment ya be na de nya cha mi a soutenir Togo be gospel nya cha mi na be Togo be gospel la ba yi ko ba toucher à mo ba gbe donc a yato ni odo ni Togo be gospel la ni ba yi ko ye enya de ka chan ke le vidéo a mi me ni ba toucher médiateur ba toucher promoteur culturel ba toucher ministre de la culture ni wa investir do Togo be gospel ni wa wodo asila si ni Togo be gospel la ba yi ko parce que ni mate imaginer be ma na nu chantre le nyabe jumeke ni be na o la di agbaro o la ho kachuchu muni be pastor pe la dasire di o pastor pe la do gbera ta o kengbo o la ho kachuchu chantre la di agbaro you cannot imagine it si be o mate imaginer nke la jolly moment chante la di ha voilà ni mim le do bugu nyabe chante unchi o ye mim le so asi ho na nyabe chante o artiste gospel o idokolo wa avukolo wa lati wa gbo le ahome amunda wa be communauté ke ji si o ba ya wa o pe lagba lo remarquer idokolo wa donc a media o mi soutenir Togo be gospel la media o mi na Togo be gospel la ba yin ko a pe o tro boko